ang tiyan man na iluto mo abo. Kaya puti man yung kaon, di natagak ang kuwan, mumho, kabantay, so imo sinina. Agluto na ando na yun. Magdi lang. Pag badlis og 4, ihapa, niya tampo ka. Badlis bag 4 ka buok stick. So, Gi, 2. nagsugot Gi pa. 4 gani. 3, 4. Dugangan pa jud og lain 4 nga stick. Tanawa na kurata na kag unay sa imong manok. 1, 2, 3, 4. Oh, Ihapa. ihapa tanan 1, para maka-answer. 3, 4, 5. Tarunga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very good. You right. Paasa nang iyong mga bagis. Number 8. Be, kamaubag mo right og number 8. Katong ang gutuglo ni mong Basig di ka mao ha. kada na. Ayaw, tuloy jate. 1 of 0 na. Di uy, 8. Kamao ka mo iya padungunan rin. Wa ka ilang number 8. Tatong ina na. Nga na ba? Ha? Kuha sa angin. Kanang murag